మగరి గమ బరి దరి దరి దా పమగ గమ బరి దరి దరి దా గమ బరి దరి దరి దా పమగ గమ బరి దరి దరి దా సాని ల ల నీ ద పమ ద పమ దరి స ల ల ల ల ల ಮಾವಿನ ತೋಪಲಿ ಸಾವಿರಕಾಯಿ ಆರಿಸಬೇಕು ನೀನೊಂದ ಮಾವಿನ ತೋಪಲಿ ಸಾವಿರಕಾಯಿ ಆರಿಸಬೇಕು ನೀನೊಂದ ಹುಳಿಯಿದ್ದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸೀಕರಣೆ ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಿಡಿ ಎಂದರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾವಿನ ತೋಪಲಿ ಸಾವಿರಕಾಯಿ ಆರಿಸಬೇಕು ನೀನೊಂದ ಒಂದೇ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ರೀತಿ ಇಟ್ಟನು ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಗಿಳಿಯೇ ಜೋತು ಬೀಳಬೇಕು ತಾನು ಮೆಚ್ಚೋ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಒನಕೆ ಜೋಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅರಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇನೆ ಆಯಿತು ಕೆನ್ನೆ ಕೆಂಪಾಗೆ ಕೆಂದವಾರೆ ಆಯಿತಲ್ಲ ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡು ಮೀಸೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೂಸೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವವ ಬೇಡಪ್ಪ ಜಂಭದ ಕೋಳಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ಗೂಳಿ ಇವನಂತೂನು ಬುಸು ಬುಸು ಎನ್ನುವನಾಗಪ್ಪ ರಾಮಾನಂತ ಬರಬೇಕಂತ ಹುಡುಕಿ 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 ಕಡೆಯಲಿ ಆದಾಳಂತೆ ನೋಡು ಹುಡುಗಿ ನಡು ಬಳುಕುವ ಬೆಳಿತಲೆ ಹಳೆ ಹುಡುಗಿ ಭೀಮಾನಂತ ಬರಬೇಕಂತ ಕೊರಗಿ 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 ಸಿಗದಲೆ ಬಿದ್ದಾಡಂತೆ ಮದುವೆ ದಿನವೇ ನಾವು ಬದು ಹಸೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಯಾಕೋ ಮೂತಿ ಸೊಟ್ಟ ಯಾರು ಪೆದ್ದಂಬಂಡ ఆవకాయ ఆంజనేయ కథ మొదలెట్టినాడు చూడారయ్య శెట్టినంత కూడగట్టి సెట్టు దులిపినాడు అంజయ్య ఎర్ర ఛాయ కోతి అవతార వెంటమాయ కత్తి సేత పట్టకుండా కాయ కోసినాడు కపిలయ్య పుంజుల్ సీడి మామిడి ముక్కలు కుప్పల్